туре наша юная участница говорила на 6 языках. Говорила. Сегодня языков будет 7. И ей предстоит не говорить, а читать. Давайте начнем испытание для Беллы Девяткиной. Я прошу сейчас выйти на сцену всех, кто будет нам помогать проводить испытания для Беллы. Есть такая сказка, Белла, про цветик-семицветик. У него было 7 лепесточков. Наша задача сегодня, Белл, собрать все лепестки этого цветка. Притом тебе придется прочитать 6 сказок, а потом пересказать их содержание на арабском языке. Иди сюда. Начнем с русского. Садись на сундучок. Держи книжку. Читай. Когда Рози вернулась, мама обеспокоенно спросила: «Ну и где же ты была?» Я хотела узнать про любовь», — ответила девочка. «И теперь я все знаю». «Ах, вот как!» — сказал папа. «Да, я теперь знаю, где она. Она у нас в сердце». Любовь — это то, что есть у каждого из нас друг для друга. Ты все верно поняла, моя крошка, сказала бабушка. Еще я поняла, что я всех вас люблю. Вот так, сказала Рози, вновь распахнув объятия. Отлично, это весь отрывок на русском языке. Я думаю, что первый лепесток мы можем с тобой установить на цветке. Пойдем. Это был самый легкий русскоязычный отечественный лепесток. Белла, а теперь продолжим на английском языке. Прошу. Hi, Bella. Come have a seat. Hi. You look so beautiful. I love your yellow dress. It's gorgeous. So can you please tell me what was the Russian book about? About a girl who loved. Yeah, it's about a great love. That's right. And where do you have love? Where does love come from? What's that? What's over there? Heart. That's your heart. That's right. So, so I'm going to give you another petal for your flower, but first we have to read a book in English. Okay? Are you ready? Okay. Okay, all right. Come. Let's read from here. Go ahead. But one evening, crack, a jagged line appeared down the side of Mr. Rabbit's perfect, speckly thing. Oh, my whiskers, he gasped in horror. Don't worry, we'll soon have you mended. But it was too late. Crack! It broke in two and came out. And out came something achy, sticky, and strange. Not just so at all. It looked up at Mr. Rabbit and said, "Mama, All Mama." right, wow, great job. Now, Bella, who is this character over here? A rabbit. That's the rabbit. And who is this character? A duck. A duck. And this duck thinks that the rabbit is? His mama. Oh, wow. And do you think that the rabbit is his mama? No. No, he's not. Okay, well, let's put our flower. Come here. Let's put our petal. What color is this petal? Pink. It's a pink petal, that's right. Come, let me help you out. Great job, Bella. Now we're going to the French speaker over here. Great job. Bonjour Bella, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Non, on va lire une histoire de Hello Kitty. Tu connais Hello Kitty? Oui? Allez tiens, je vais donner la page. Regarde, tiens. À présent, c'est l'heure du goûter. Rien de tel qu'une bonne crêpe après la pêche. On prend aussi plein de photos pour garder des jolis souvenirs. Attention, tout le monde dit oui, titi. Clic, clac. La photo est dans la boîte. Très bien. Elle est quelle couleur la pétale? Bleu ciel. Oh, très bien. Maintenant, je t'invite à voir la femme qui parle en allemand. Hallo Bella. Hallo.
Liest du mir auch etwas vor? Ja. Das ist ein Buch über Lara und die freche Elfe. Lara liegt im Bett. Sie hat ihr rosa Nachthemd an. Das mit der Elfe vorne drauf. Auch Laras Decke ist rosa. Schläft Lara? Nein, sie träumt mit offenen Augen. Sie stellt sich vor, eine Elfe zu sein. Eine zarte Elfe, die im Mondlicht auf die Blumenwiese tanzt und die einen Prinzen heiratet. Wirklich? Toll, das war jetzt aber sehr gut. Wirklich sehr gut. Welche Farbe ist das? Grün. Ja, richtig. Oh, fertig. Jetzt gehen wir zu der Dame, die Spanisch spricht. Hola, Bella. Hola. ¿Vas a leer conmigo? Sí. ¿Qué dice acá? Fuera chuches. Fuera chucha. A vos te gustan mucho los chuches, ¿verdad? Vamos. Lee para mí. Hola, me llamo Alex y no sé si me vas a entender, pero odio las plantas. Es horrible. Llega la hora de cenar, tú estás con mucha hambre. Y resulta que toca comer plantas. Bueno, eso que mis padres llaman verdura. Dicen que son muy buenas para que crezca. Pero yo creo que lo único que me van a crecer son hojas. ¡Puah! ¡Guau! Bella, ¿y qué color es este? ¡Rojo! Rojo, muy bien. Ahora ven, vamos a chino. 你好，你好。那你跟我读读这个好不好？好。好，来读吧。一天，小猴子下山了，他看见了一片米米地，地里的玉米又大又多。太棒了！但是你要给我找叶子在哪？叶子。哦，在这里。来，我帮你好不好？什么颜色？深蓝色。深蓝色，太棒了！最后一个问题要去阿拉伯语老师那里，好吗？ مرحبا كيف حالك؟ تعالي تريدين أن نجلس؟ تريدين أن نجلس أم نقف؟ أتريدين أن تجلسي على الصندوق؟ حسنا قفي انظري أنا لدي البدلة الأخيرة الآن حسنا ولكي أعطيك إياها لكي تحصلي على الهدية يجب أن تقصي علي عن القصص التي قرأتيها باللغات المختلفة أنت موافقة؟ حسنا إذن هل يمكنك أن تقولي لي عن ماذا كان الكتاب الذي قرأتيه باللغة الروسية؟ عن الحب. عن الحب، نعم ممتاز. وماذا قالت روزي في الكتاب؟ ماذا قالت؟ قالت الحب في قلبنا. نعم ممتاز، الحب في قلبنا. والآن قولي لي عن ماذا قرأتي باللغة الإنجليزية؟ عن ماذا قرأتي؟ أنا البطة المشاغبة. البطة المشاغبة، حسناً ممتاز. والآن هل يمكنك أن تقولي لي عن ماذا قرأتي في الكتاب باللغة الفرنسية؟ من كيتي. كيتي، إلى أين كانت ذاهبة كيتي؟ إلى العطلة. إلى العطلة، وأين هي قضت هذه العطلة؟ إلى البحر. ممتازة، نعم في البحر قضت العطلة. والآن هل يمكنك أن تقولي لي عن ماذا كانت القصة التي قرأتيها باللغة الألمانية؟ عن لارا. عن لارا، ماذا كانت تريد لارا؟ إنها تريد أن أكون أميرة الراقصة. والآن بيلا، هل يمكنك أن تقولي لي عن ماذا كان الكتاب باللغة الإسبانية؟ عن أليكس. وماذا كان لا يحب أليكس؟ لا يحب يأكل الخضروات. نعم ممتاز. ولماذا كان لا يحب؟ أنت تحبين أكل الخضروات؟ نعم، لأنها مفيدة. نعم ممتاز، لأنها مفيدة. والآن قولي لي عن ماذا كان الكتاب باللغة الصينية؟ أن الكل لا يعرف
ماذا نعم ممتاز، أنت ذكية للغاية. أنا أعتقد أنك حصلت على البذلة الأخيرة. تعالي. Потрясающе! У нашего цветика-семицветика уже 7 лепестков. Цветок собран, ты прошла все испытания. Тебе аплодисменты и заслуженный приз الأميرة بيلا. в таком же желтом платье. Белла Девяткина. Удивительные дети.